अस्सलामुअलैकुम। और सब भाई खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फजर नमाज बाजमात पढ़ी है। नमाज पढ़ के ते जानवर कढ़ के बकरियां अपनियां बन के पट्ठे पा के ते हुण सैर कर लगे हैं। इंशाअल्लाह सैर करके ते माशाअल्लाह जी अज जुमातुल मुबारक है। इंशाअल्लाह अज 12 बजे तो बाद जुमे की तैयारी होएगी। तो इस टाइम असीं हुण सैर कर लगे हाँ। नाले सैर करने नाले तुहानूं अपनी फसलों के बारे च दसने। हाँ जी माशाअल्लाह कल्ले ही आए जो सैर करने वास्ते। तो इंशाअल्लाह सैर करके तो फिर जुमे की तैयारी करांगे। अज जुमातुल मुबारक है। मस्जिद च भी गराइयां जुमे वाले दिन शुरू ने। जामिया मस्जिद च मस्याल जुमे वाले दिन गराई होंदी है। जिन्ना किसे नूं तफीक होए तो मस्जिद की खिदमत करते हैं। ते असीं हुण माशाअल्लाह थोड़ी सैर कर ली है। माशाअल्लाह जी असीं हुण डुंबर दे कोल पुज गए हैं। डुंबर दा पानी दिनों दिन थोड़ा थोड़ा घटदा पिया। ते त्रेल बहुत ज़्यादा दवाई लैनी होए ना जी होर भी डॉक्टर पै जाती है दसवां बिना नहीं तो इन्ना पहले टैक होन लग पिया। वो इंडिया की एक नर्स ही मैं उन्होंने समझाया मैं कोई टैक टूक नहीं तू इनू आख दवाई दे। नहीं 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 कल रिपोर्ट करा लो जी माशाअल्लाह खत शत करा के ते हुण असीं अपने घर नूं चले जे जुम्मे दी अज़ान हो गई दी है। इंशाअल्लाह हूँ नहा के कपड़े पा के ते मस्जिद की तरफ जावांगे। इंशाअल्लाह जुमातुल मुबारक पढ़ांगे। बिल्कुल असीं हुण घर पुज्जने वाले हैं अपने। ये सामने साढ़ा घर। लो जी माशाअल्लाह नहा के खत शत करा के नहा के चिट्टा सूट पा के मेरे ख्याल सुरमा भी पा लिया। सुरमा पा के ते अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। देखो तकरीर सुन होंदी है कि नहीं कि जांदियां पेशी की अज़ान हो जाती है। लेट हो गया तो इंशाअल्लाह जुमातुल मुबारक पढ़ने अली बाज़ार चा थोड़ी जी हटमी मस्जिद तो इंशाअल्लाह मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। क्या बात
जो अल्लाह के पाक पैगंबर सच्चे पैगंबर उन्होंने कहा सी हालात कैसे भी हो जाए मेरी उम्मत का एक ग्रोह एक ताइफा हमेशा कुफार मुनाफिकीन से जंग करता रहेगा, जिहाद करता रहेगा और हमेशा उनको ज़ेर करता रहेगा। इस दौरान उन पर मुश्किलें और मुसीबतें आएंगी लेकिन वो हमेशा जिहाद जारी रखेगा। सहाबा किराम ने पूछा या रसूलल्लाह वो लोग कहाँ होंगे जो हर दौर में यहूदियों के खिलाफ गैर मुसलमानों के खिलाफ जिहाद जारी रखेंगे, मुश्किल हालात में भी जारी रखेंगे, ज़ेर करते रहेंगे, तकलीफें और मुसीबतें उठाएंगे, तो वो कहाँ होंगे? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मस्जिद अक्सा और उसके इर्द गिर्द होंगे। या जी मस्जिद अक्सा और उसके इर्द गिर्द ऐसा वो भी काम करते हैं। अल्लाह पाक को दुआ कि अल्लाह पाक अहले फ़लस्तीन की मदद करने की من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله وخاتم النبيين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله لنا ولكم في القران العظيم ونفعنا واياكم بالايات والذكر الحكيم انه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله الذي جعل الجمعة عيدا للمسلمين واستغفار بالمؤمنين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بهدى صلى الله وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بهدى القدر وصل على جميع الانبياء والمرسلين وعلى الملائكه المكرمين وعلى سائر الصحابه والتابعين وعلى اهل الطاعه اجمعين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم ايد الاسلام والمسلمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله ورحمكم الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى اعلى وجل واعظم واكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه يا رب العالمين. نماز بعد الصلاة آمین. سارا اجتماع تیرے سامنے دعا ہے رب العالمین. تو سارے کسی نے خالی کا نہ لوٹائیں یا اللہ حاضرین دی جمیع نیک حاجات کو پورا کرنا. یا بہترین ساری سب کو بڑی خواہش ساری بخشش فرما دے, ساری آخرت میں سوار دے. یا رب العالمین سارے والدین کی بخشش فرما دے اور مسلمانوں کی بخشش فرما دے. یا اللہ پاک سارے بیماران کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما اور عزت دی تنگیاں دے شکار لوگوں کو خوشحالی عطا فرما. یا اللہ تیرے کو موسی حلال روزی منگ رہے ہیں, حرام روزی تو سانو ساری اولاد کو بچا لے اور ساری حلال روزی دے اندر ہی پوری پا دے. یا اللہ اپنے فضل تے کرم دے نال سانو غنی کر دے اور اپنے دوستوں کسی کو تر محتاج نہ فرما. یا اللہ پاک جڑیاں نعمتاں سانو عطا کیتیاں نے جنہاں نوں زوال نہ عطا فرمائی اور سانو انہاں نعمتاں حاصل کر کے شکر ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائی. اور اس شکر دے نتیجے دے وچ ساڈیاں نعمتاں اور زیادہ بڑھا دے. یا اللہ اپنے واسطے اور اپنی اولاد واسطے دعا کرنے, اپنے دربار واسطے دعا کرنے. یا اللہ سانو ساری اولاد اور سارے متعلقین پانچ گھنٹہ نماز پڑھنے دی توفیق عطا فرما. یا اللہ قرآن پاک دے نال جڑ جان دی توفیق عطا فرما. یا اللہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی سچی پیروی کرنے دی توفیق عطا فرما. یا رب کریم ساری پریشانیاں سارے مسائل حل فرما دے. آسمانی بلاؤں اور زمینی مسائل تو سانو بچا کے رکھے. یا رب کریم اپنے نفس اور شیطان دے نفس کو بچا کے رکھے. یا اللہ پاک اسی تیرے کے دعا کرنے ہیں کہ مقامات مقدسہ خصوصاً حج بیت اللہ اور رضا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرما. یا رب کریم اس طرح کے جمعے کے اندر گفتگو ہوئی ہے میرے بارے میں سن رہے ہیں. یا اللہ پاک اسی سارے مسلمان بیت المقدس کی حفاظت کرنے والے اہل فلسطین میں نارا اے میرے مالک اسی تیرے کے دست پر دعا ہے کہ تو حق اور باطل کی اس جنگ کے اندر اہل فلسطین کو کامیابی نصیب فرما. آمین. یا اللہ تو حماس کو کامیابی نصیب فرما. یا اللہ تو مسلمان ملکوں کے حکمرانوں کے دل کے اندر انہوں کی قسم پرسی اور بیچارگی کا مداوع کرنے کے جذبات کو پیدا فرما. یا اللہ جتھے جتھے بھی مسلمان موجود ہیں سب دامے درمے سخنے اہل فلسطین کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پاک اسی قبلہ اول کو اپنی اکھاں نال آزاد ہوندیاں دیکھنا چاہتے ہیں. یا اللہ پاک تیرے اگے کوئی مشکل نہیں ہے. یا اللہ پاک تو قبلہ اول کو آزادی عطا فرما. یا اللہ پاک تو مسلمانوں کو کامیابی عطا فرما. یا اللہ پاک تو کفار اور یہودیاں دے شملیاں کو توڑ دے. یا اللہ ان کی مجبوری کو ختم فرما دے. یا اللہ ان کے اسباب کو ختم فرما دے اور مسلمانوں کو کامیابی نصیب فرما. یا اللہ پاک جتھے جتھے بھی مسلمان بستے ہیں سب دے دلوں کی ایک آرزو بنا دے اور انہوں کو جادامے درمے سپنے ہر طرح کی قربانی دے کے توفیق عطا فرما. یا اللہ پاک اپنے واسطے پھر دعا مانگتے ہیں سارے گھر کے اندر اپنی رحمت اور برکت نازل فرما. یا اللہ سانو انہاں لوگوں کے اندر شامل کرنے جڑے تیرے دوست ہیں. یا اللہ پاک سانو انہاں لوگوں کے اندر شامل کرنے جڑے تیرے اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں. یا رب کریم ساری اس دعا کو شفیع قبولیت عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم بارك على نفسي وديني واهلي ومالي. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا थोड़ा सा
जमात माशाअल्लाह जुमातुल मुबारक पढ़िया अल्लाह ताला तुहाडा भी जुमा कबूल मंजूर फरमाए और साडा भाई देखो मैं जुमा करके